आमे बॉडी जो दउछु नहीं कि दादा आगे बॉडी जाक थिला बॉडी होची रक्त रक्तर बॉडी देबा को पडुची हेले गोटे बॉडी रो प्रतीक होची गोटे आमे सिंदूर को गोटे गोटे दड़ को धरिकी आमे व्यवहार करूछु सेति पई हमर लोक माने हमर परंपरागत अनुसारे सेटा को गोटे प्रतीक भाव रे आमे ए गुडा को आमे व्यवहार करूछु बोली कि मु कहिछि आमे भी हमर गोटे भी हमर लोक मानक पाखरे जेतबडा आमे कैथोलिक मानक पाखरे आमे देखु हम लोक क्रिश्चियन से माने सिंदूर पिंदु छथि केतरा आमे नाही आमे पिंदुनु बोली कि आमे कहबो नाही कि तार प्रतीक गोटे 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 प्रतीक अछि ना नियम रूल गोटे अछि तार रूल को धरिकी काम गोटे कराउछि सेति पई आमे विभिन्न स्तर रे भिन्न भिन्न स्तर धरिकी आमे प्रतीकटा में व्यवहार करूछु तार नियम ता में पालन करूछु तो सिंदूर से गणना समान क्या है ना सिंदूर कोन तयारी अछि रक्त रख तयारी ना कोन तयारी से नहीं सिंदूर आज्ञा सीटा प्रतीक प्रतीक अर्थ आपण टिके जानंतु प्रतीक माने तुड़ना आमे तुड़ना डरीज अरब जंगा एले आबे आबे अरब जंगा देखो से अरब जंगा आमे आज केते जण देते बडा आमे मां माने जणे बा हे गला हिंदूनी कोन बोली कहे विधवा भी जे कोनोसी लोक हिंदू है क्रिश्चियन है मुसलमान है तार परंपरागत तार नियम गोटे अछि जणे मां पिंदबो जणे बापा तार हिसाब अनुसार से ये करबो किंतु तार प्रतीक जो अछि जो हमर प्रतीक माने जो विश्वास हमर अछि विश्वास रो प्रतीक होछि एटा गोटे हमर गोटे सूता पिंदुछु सूतार विश्वास प्रतीक होछि आपण कोन पाई पिंदुछंती आपण ही जानते मु प्रतीक मोर प्रतीक जणे पिंदी नथिबो एतिंगा कनानी दकुल डे बुडे आई थिंक हम सबे तार प्रकृत स्वामी अछि परा तार स्त्री अछि परा ना कोन ही निजे काई संखा नले पिंदीनी नले सिंदूर नले पिंदीनी बोली तमे कहउछु ना ये जना गाम त बहुते जना गाम त सिंगो जना मेते बिंग देले सिंगो जना माटाव मेते गाम त एतेले नेले गाम ले ओबलेन सेटा देते तो हमी मत नाम ने तिलामले बोले बके शिक्षा देबो ना पुला कथा को चाहिए पुला परंपरा तमर लाइन किमते अछि सिमते लाइन तमे शिक्षा देबो बिंजो करू लागनो कि कराले के शिक्षा ले बोले बके कहवाटा हम ईरानी जो दिखना तामो तो ने आजंता सीता गन विश्व पोकेला वाला पोकेला बोले बुझलो कि तते सिना हम कहबो ता काम किछ कहबो नै ना ले सुक्का सामने ते बेगर भाषा के पढ़ाई गया ता से जी नहीं मोर मु गोटे प्रतीक बोली कहउथिली बन बाटा तापले एकान कोलबा सुता जुडा छी कोलबा सुता जुडा म तीन तीन जुडा रे वाला प्रसी रस को बाइबल लेका कोट के ले जो हम हिंदू छु कना आतो लान जुडा में तीन ते वाला तो बाइबल रच रखो डायरेक्ट मु पछारी अछि वाला पुराण रे अछि को बाइबल रछि को पुराण रछि ती बना न थाई बाइबल को टाइम पारबो नै कि बाइबल लेन देखो गुड्डे मा बेलना बाइबल लेन देखो इतना से बाइबल रो कानून जनंबर ये ता जाग्या का पक्षपात के बे को नाती एटिने दिनार खई रहते किल्ला मु जानि छी ये क्रिस्टोनी नै काम जगह क्रिस्टोनी नै ये जंग ये दिन बाइबल ट्रेनिंग ले पुष्पा 6 दिन बाइबल ट्रेनिंग मु जानि छी मात्र वाता ते सक्कै रहता डकु जनंग ना ता ता सोते ओजो सतमन ना आमो तिना आमका के सता ता बेतना भी मोते बिजणा हम जंग नि क्रिस्टोनी नै पब्लिक को साइल ना मता सही हम तामजांग क्रिस्टोनी नै कि गरो तामजांग आलो बाइबल ट्रेनिंग मु सीरियल गली वन साइले सरी ये राजी इंग्लैंड सिंह ये राजी 6 दिन नेला पुष्पांग रे पढ़ लेखाई छी तो देखवा लेखाई छी जेमु आपन कोई हम तो विश्व वाणी में विश्व पर कथा जानि छु कोडी काम को नहीं मु कोटा कहली तमे बाइबल रे मु कोन कहली शिक्षा सुन लो बाइबल लिखन गामते आजुंडा डंगले गामते आनो न बाइबल आनी जा कहीं से आउरी आई जान तू
ତାର ନିୟମ ଅଛି ଲେମ୍ବ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ଏଟା ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ବିଷୟ ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ପିନ୍ଧୁଛୁ ଠିକ କଥା ଆମେ ଗୋଟେ ଆଲୋକର ପ୍ରତୀକ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତର ପ୍ରତୀକ ନେଇକି ଏଟା ଆମେ କରୁଛୁ ଭାଇମାନେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଛୁ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଛୁ ତାଙ୍କେ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଦୌଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଛୁ ଏଟା ସେଟା କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କ'ଣ କହେ ବାଇବେଲ କହେ ଯେ ସମସ୍ତ କାମ ଆମେ ଜାଗତିକ ହିସାବରେ କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ ବି କହିଲି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଠନ କରିବା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ କର ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛୁ ଅଛି ବ୍ୟଭିଚାରୀ କରୁଛୁ ତା ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛୁ ନା ଠିକ କରୁଛୁ बाइबल आबे ना ज्ञान नबु पढा में बर्ता तमर वा ज्ञान भी हमें कहू छ का पढु छ ज्ञान ज्ञान तो बाका कितु अपलोड छ बिंदो से ज्ञान हिसाब रे हमें ग्रहण करि पाबे से विषय को ही प्रकृत विषय हमें जानिबा आवश्यक जोटा मिथ्या को नहीं मिथ्या साक्षी जनक मध्य रे मिथ्या साक्षी दियो नहीं बोली कि कह जाउ हमें जनक विरुद्ध रे मिथ्या साक्षी देउछु ନାଇଁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ସେଟାକୁ ବେରନା ବେରତେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୂପ ଦେବାଟା ଏକା ଯାଏ କଣ ବୋଲେ ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ହଡ଼ିଉ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସେମିତି ଏକା ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଟା ବି କରିବେ ଆନନ୍ଦ ଡଙ୍ଗଲ ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ନାତେ ଆମେ ସୁଧା ଇୟର୍ଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ମା ମାନେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତା ଯୀଶୁର ରକ୍ତ ଆଗାମୀ ହଁ ଯୀଶୁର ରକ୍ତ କିନ୍ତୁ ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆପଣ କାହିଁକି ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ତ ଯୀଶୁର ଭକ୍ତ ବୋଲିକି ଆମେ ପିନ୍ଧୁଛୁ ତାର ରକ୍ତ ଆପଣ କାହିଁକି ପିନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞା ତାର ନିୟମ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣ ତାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ପ୍ରତୀକରେ ସେଟା ନାହିଁ ଆମେ ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ଆମ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାଥୋଲିକ ଭାଇମାନେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେଟା ସେମାନେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିନ୍ଧୁନୁ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଠି ଦି ପାର୍ଟି ଅଛୁ ସେ କଥା ଯଦି କହିବାର ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ ମାଇକଟା ବନ୍ଦ କରିକି ଆମର ଇତିହାସ ଅଛି ଯଦି ତ ସେ ଅଛି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବ ସେ ପିନ୍ଧିବାର କାରଣ ହେଉଛି ତାର ଘଇତାର ଆୟୁଷ ବଳେଇବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ରକ୍ତ ନାହିଁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ନିୟମରେ ଅଛି ଆମେ ଶଙ୍କା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୂତା ପିନ୍ଧିବାର କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାରା ଜଣେ କି ହେଲେ ନିୟମ ନେଣ୍ଡକୁ कभी काटू ना तोलता है पांजुल ना तोलता है बेसिल ना तोलता है कूट ना तोलता है तब आरी बीते ने आमते ना आमर नियम पुल्लु अछि तमर नियम का आमर तो देश को सामने अंदे तो नीति ना बिन रकम तुमरो अछि भाई बोले ना आकाश भीतर तीर्थ काम तरो अकाली जी समर्पण बुझी मु कहले आपण माने जान छथि मु तो अधिक जान छथि नहीं को तो एटा होछि हमर एबे आलोचना रो विषय काहे हमें जोटा कि हमर नियम अन्य तो नियम ना बे आपाडीते लेले काहे कि तुम असलो बिंजी आई बिंजी ओम बिंजी काहे कि काचो पिंतु छथि काहे कि बांधल पिंतु छथि काहे कि सुन्ना पिंतु छथि तमरो इतिहास नै ना तमरो नियम नै ना तमर बाइबल कोउनी मध्ये सेठी पिंदे आपन हमर बाइबल कहउछि जे सबु एरु जेट पर्यंत जे मान पिंदे देबी बोली तमर तो तारे नै किंति पिंदु छ तमे हामी सिना सिंदूर पिंदु छि का रक्त हमरो पिंदुआटा बोले ले जोटा कि पिंदु छि नियम रे आयेगे नायंगो तारो सिंदूर रे मतार सिंदूर न थिबो आ नात्रंग मति आ मत आगलम ताडो कना असलो से आत्रंग बाडकु गमंगाला मत यदि सिंदूर नाय येनबर आजुनुडा अमर की आइनबर आजुनुडा अमर दे कना से डांग सी गांग गांग तोर से सी बोले प्रमाण गोटे सिंदूर अछि हमर आ तमर काई प्रमाण अछि रे अजन सता बिबाली नडे शंका गुट लागुछि सी नियम तो कोन रहला हमर नियम तो तमे नै कर होछि की आज्ञा बाइबल आपण कहले 8 मास गले 8 मास करी गले बाइबल कॉलेज 8 मास
ଆଠ ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ଏବେ କହିସାରିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। কিন্তু আজ্ঞা তাইর কিছু নাই পারা বইলে এনে পক্ষপাত করব না যিশু কହୁଛି আম্বে বংশা আবে মনাড় পক্ষপাত করব নাই নইলে যে নারাজম যে রক্তিয়া আম্বে আমা তা বই বই সমগ্র ভিয়েতনাম আমরা বই লাঙ্গা গাম মতা নবলিং পানাঙ্গাম জনা কি পক্ষপাত করে কিমতে ମୁଁ କାହାକୁ ପକ୍ଷପାତ କରିନି। ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ତାର ନିୟମାବଳୀ କେମିତି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ସେଟା ମୁଁ କହିଛି। ଆମେ ନେତି ପାନାଙ୍ଗାମ ନେତି ବିରନାଲ ଗଣ୍ଡେ मिया मना का काम ଅଲଗା ଡାନ୍ସର ପଳେଇବ। आईजी आमे मुडी काम करो हिंदू मराठी कने बरे आईजी डकवानी हम जामले प्रांग देती हिंदू मराठी कने बरे रक्त सदृश गामले रक्त सदृश गना हमर तू अतरते सिंदूर मिसेबो सि रक्त होएबो ତାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ରେକର୍ଡିଂ କଲନି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଦେଇଗଲୁ ଆଜ୍ଞା, ରେକର୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି। रेकॉर्डिंग कर रही है कल्याण देखो रेकॉर्डिंग आतरो तापर बाद भी तारे अजिमने नीले तापर तू गाना सब लेखि नेट चला ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ ଏଠି ଆମେ ଦି ମୁଁ ସେ କଥା ହିଁ କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରତିପାଦକ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ। ଏତକ ମାରି ଜାଣିବ ମତେ ଗାଁ ପରା କେତେ ଦିନ ନାଇତେ ପୁରା କେତେ ପୁରା 5 ସାଲ ବିରନା ନିତେ ଆପଣ ଯଦି ଆମେ ବାସନ ଦେବେ ଆଷାଢ଼ ମସନ୍ତ ଆମର ନାମ ଠିକ ଆମ ଏଠି ଯେମରି ବାସନ ଦିଅ ସିନାନ୍ତି ବନାମନ୍ଦା କଣ କେବେ ଦୟା କରିକି लतर तार ना किस जे हमो सिक्ता निक नहीं हमो सिक्ता नेटेन बेरते मो भाई रंगर बेन आनी ना एत गाम लाइट मुलेंड को से कथा में छोड़बा नहीं बॉडी में सिया दी गाम सालर बेर बेन देते साले निर्मत जामती कना कोई पना जन गिर जाले नहीं যদি আমাতে শুনবাটা বল আছে বলা इदने डायरेक्ट ये तिनी दिको पास्टर नाम ति बेने मंगमा बेने दरखास्त जिगाम तिबेना नियम नाही गेले खूप आमन तो अब राजा नाराज आमन अमु खाली नाराज दे आमन इथिन गेले देखो नियम ना स्वयं प्रॉब्लम कंडा गेले ती कंडा सत्य डकोळा गीतगा म्यागा नासन मरा येराती जिगाई बोल देली गामे मुजी भी डायरेक्ट मु कोई करा ଏଠି ହାରିବା ଜିତିବା ଜିନିଷ କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ହାରିବା ଜିତିବା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିନି। ମୋ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ କହିଲେ ଦେଖିନ୍ତୁ ମନରାଜି ଆମେ କେତେ ଜଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ଆମେ ପିନ୍ଧୁଛୁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିନ୍ଧୁଛୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ଆମେ କିଏ ତ ବୁତି ଜାଗା ତାରେଲ କରୁଥିବେ ବୁତି ଜାଗା ତାରେଲ କରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କେମିତି କହିଲେ ଆପଣ ଆମେ ପିନ୍ଧୁଛେ ବୋଲି କେମିତି କହିଲେ ଆପଣ ନାଇଁ ସେଟା ଆମେ ପିନ୍ଧୁନୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନା ସେ ବିଷୟ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଛୁ ନା କରୁଛେ ଶାସନ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମତା ବିଷୟ ଯୋଉଟା ଉତ୍ତମତା ବିଷୟକୁ ହିଁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବୁ। ଯଦି ଶିକ୍ଷା ସମୟରେ ସେ ବିଷୟ ଅଛି ସେ ବିଷୟ ହିଁ ଆମେ କହିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଏବେ ମୁଁ କହିଲି ସେ ଯୋଉ ବିଷୟ ତମେ ଚୁର ଇଏ ବୋଲି କହୁଛ ବୋଲି କହୁଥିଲ ନାଇଁ କି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିଅଛୁ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଠି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁଅଛୁ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର କି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ବି ଯୋଉ ମାନୁଛି ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ମାନୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାତ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ତମେ ନରହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତମେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣା ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ଦେବ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଚୋରି କର ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆମେ କହିଦେଉଛୁ। ଆମେ ଯଦି ଚୋରି କରିବା ଆମ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବେ ନା ନାହିଁ। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ସେହା ଥିଲା। ସତ ବାଇବେଲ ସତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಬಲ್ ಸೊತ್ತ ಬೀರ್ತೀವಿ ಎಂತ ಮಂದಿ ತಾಮಂಡಿ ಆಮಂಡ ಮಂಚ ಜನ ರಾತ್ರಿ ನೋಕಿ ಇತ್ತಿತ್ತು ಗಾನ ಸಕ್ಕ ಜಾನಿಂಡಕು ಮಿ ನಾಮನ್ ಪೋಳಿ ತಾಮನ್ ಮರ ಲಾಂಗೋ ಬೀಳ್ತೆ ಬಿನ್ನುತ್ತೆ ಡಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮನ ಮಾತು ಇರ್ತದೆ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୁରାନ ପଢୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମେ ପଢୁଛୁ। କାରଣ ଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତ ଆକାରରେ ଥିବା ବିଷୟ
ମୋ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଡିଓ ବି ତିଆରି କରାହେଇଛି ସେମିତି ଅଛି ସେଟା ମୁଁ ଅଡିଓଟା ତିଆରି କରାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୁନଡା ଆମର ରାଗାନ୍ତି ରାଗାନ୍ତି ସେଟା କଣ ସେଟାକୁ ଅଛି ଟିକେ ଭିଡିଓ କରାଇଛି କି ନାହିଁ Audio କି ମୁଁ ସେ କରାଇଛି। କଥା ଜଣାଇନି, ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ବିଷୟ କହିଲି ମୋ ବିଷୟରେ ତମେ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ସୂତା ବାନ୍ଧିକି ଜୁନଡା ଆମର ଗାଁଲ ଅଡିଓ ଗଲାମ କରାତେ আমডাংলে পেটে বিনা সে ওড়িওরে মু সে জুন্ডড়া আমার সেটা এটা বলি କୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଆମର ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମା ମାନେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ। ହେଲେ ସେ- ଆମେ ଦଉଡ଼ି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତୀକର ଅର୍ଥ କଣ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ 8 ମାସ ବାଇବେଲ କଲେଜ ଗଲି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ପ୍ରତୀକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ହେଲେ ନାଇଁ, ସେ ବିଷୟ ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ପରା। ସେ ପ୍ରତୀକର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଜାଣିକି ବି ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନ ଜାଣିକି ପିନ୍ଧିଲେ ହେବ। ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି କି କହିଲେ ପରା? ସେଠି ତମେ ଇଏ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ- ଆପଣ ଏଇଟା ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଅପ୍ଲିଙ୍ଗନେସ ନାହିଁ ସାର୍। ଯଦି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲେ କହିବା କହିବାର କଥା ନାହିଁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆସଙ୍ଗେ ନମେ ରୋଡେ ତେମ୍ବେ ଆରବେର ତୁ ଏଇଟା ಅರ್ಬೀರ್ ବେକାର ହେଇଯିବ। ಹೊಡಿತೆ ಅರ್ಬೀರ್ ଆରବେର ଦେଖ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କହିଲି। ହେଲେ ଏ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଜାଣିକି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଜାଣିକି ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଯିବାର ଅଛି। ଜଣେଇକି ଆସିଥିଲା ରେ ଜାଣିକି ଗାତେ ସେ ଜାଣିକି କହିବାର ଅଛି ତ ବନା କରଜం ଜାନିଏ ପୁରା ସେରେ ଯେ ପଢିକି ମାନେ ଖାନା ନାନି ବିନା କରଜା ଟୁଙ୍ଗୁର ଥଏ ଗୋଟେ ସେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଜଣେ ଆଇଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଆସିଛି ସେ ଗୋଟେ କେରବଲ ସାବିର ବି ନାତି ହେଲେ you know ଦର୍ଶନ ପ୍ଲେନ୍ ମାର ଗୋଟେ ଜଲଟା ଆମ ଗାଁ କେତେ ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ରହିଲି ତାପରେ ରାତି ଗଲି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେତେ ଦର୍ଶନ ପ୍ଲେନ୍ କହିବେ ନା କେବେ ये पुष्पांकल युद्ध बंसन ମାନେ ଯେ ପାଷ୍ଟର ଯେ ଡିକନ ଯେଟା ଖୋଜି ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଚଲଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ତିରାଇ ତେନେ अब तंगसेंग गेट गल बैटिंग गेट गल बे ने तंगसेंग गता इलागा में बेना बेरे से तना तो फिर बेना जोड़ के कोई पारबे तो बरा बेने बेरे ले जो बादिगे कोइलु एबे ताते को शास्त्र नियम अछि को बाइबल लेका तिनि विधि आगाम लाए ये तिते त्रान बुयांग लेन जी ना न्यान बोले ने मुका को बीरती ना सिन ने त्रिनात्मक न्यान सी ये जाको नाही तेले इंडन बेना तो कोने मोरोड दिकरा तीने मुनि गामा डाइटा तुम ना तातवर मुझे नहीं लाती है बेर न पाने जान बेर डाउन का सर होका मन नियम तक बुयांग ले कृष्ण धर्म ज्ञाना बा इन बुयांग न जिंदगी इति तानी हम जाय ज्ञाना कला तले पक्षपात करबाना इति तिले आतम कृष्ण नियमन डको ड तिले यांत का में न्यातिन भी गेगे नजुरनी ए बान रगाजन ओडे ते जरूर लगता जान ले हन्याना बगनामन डको itu kan ngabin gitu nih lihat kan len kodi aben kodi kang lagi den kokillen kristu meninggal di resep bi ayo kille gangang wanda ku gana itu gantang itu poti utero lagi le lawan jeto ngarin rata koren erul saiki ga nam rodi na gamu patre koi bija jodi buka bol del ni benani তুমি এক সংশোধন কর bol del ma ganti mu ক্ষমা করবি সেটি মু সেলেন্ড্রে যদি বগা del দে কাম বিরি নাই নেতে কথা Nasi ani tile botol, tidak kola. Ini itu ya itu bulan nusri. Muye boy tin soban deh, tayo menang. तीन नंबर आबिर में जा देना Boleh. तर मामे पारिबेटारू चढुछु सिडी बोइछन्ति कनी Ija karo kota गिरदासगन मोडन deh, nyana gam tem. सिडा भी सिंजा ନାଇଁ ସେଟା ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ Sabdi na तारेलन तले आतल तबे जुंडड़ी गामले लमन्यन बेरे ना आम्बी जू कथा ये कहलो एबे मु कहिछि Otte ko navien paang ne mang na Sida kuai chile. नाही सेटा मु कहिछि कि एबे गुआइ छै एबे जदी मु कहिछि एबे मु कहिछि कि सेटा मते कहंतु किंतु गोटे प्रतीक आमे एंती पालन करूछु गोटे वर्णर प्रतीक गोटे रक्तर प्रतीक आमे पालन करूछु बोली कि मु भी कहिछि मु नाही बोली कहूनी मु साइलेंट रही गले कहिछि मु कि नाही बोली कहनी किंतु तारेलन तला लेन जुंडड़ा बा एते जुंडड़ी बा सेति पई मु से प्रतीक देकी मु ए बाइबल मु कहली आम्बी नागांती जाना को कंबल नाखी नलते एतिकी पर्वरु एतिकी पद पर्यंत जेते बेले तमे पढबो
ए विषय लेखा होइछि एतिकी पदरु एतिकी पढ़बो जेतेबेले पढ़बो से स्थान रे आबि आजुंडड़ा डोंगने आजुंडड़ी डोंगने बोमनरा आबि ती बिति ना गाम डोंग डो बुकाई साकी ना ती डोंग गाम गाम जे बिरे ना એટલે તો એતગામ 10 મિનિટ ખૂબ બીતાઈ એટલે 10 મિનિટ ખૂબ બીતી તે પ્રતિકા नहीं जुंदाडा नाबना तंगा जुंडड़ा नाबरम तंगन आसन आज्ञा से रूम तिम्बी नइले से आपणकर स्त्री 10 जनक संगे वैवाहिक संपर्क रखी कि आइला मन सलोंग गाम गाम मन जात સિંધી વાત सेटा जुंदड़ी बगामला सुनानी ना जुंडड़ी गाम गाम ले दनी समान देते जाकू सिटा एबे बड़ बड़ सिटी मानन करे रांडी काना बोली कि कुआ जाए अंता सन आमंडमन डोंग नानोगिरजी अफसेले ने सिरुंगलिना डोंग नानोगिरजी अफसेले सिरुंग नाता aman do singgo na matumna bati aslo si nyangte onger si nyangte nyangle nati kidam baroki aman oke ogandi te dangdi onyen nye apsi rung bindeti do dangda onyen nyang tabindeti bon salon bonger na do nyang tabindeti noile birin dan girsaile na itina mapo sangaili jundada bara jundadi bara sangaili am jundadi bara na asane je nego salon tungam ne nama nyang boy dong iti gamne na apononkor bongso brudi hebo na hebo ki bongso brudi hebo na Tiga apa dengan tebir nanti aja. Anak jam bir nanti tiga barang deh. બરોબર લાય ને અમે બુજુ છું આ આગામ તે જનાતે લે ગલુ તલાડી દે મારતે Serta anak nyari atau orang tebir atau orang bebek nanti tiga rotan year bende. એતગામ ઈર બી ને તલાય ને ઈકો દે Actually koi ba ye ta bigla tangor tiyer. नहीं अंतर ये गामले आ मो बाबो रे मु कहली मु ही से बाबो जानी छी आज्ञा એટલે જે તીરંગા आपण कुंतर एबे हमर उपदेष्टा आज्ञा अछंती से उपदेष्टा आज्ञा तांकर जेतिकी ज्ञान से ज्ञान अनुसार से उपदेष्टा आज्ञा शिक्षा देबे किंतु तार मनोभाव गुटे तार मनोभाव कु गुण नै कि मु देले एटा मोर मनोभाव रे मु देबी किंतु मोर मनोभाव सहित आपणकर मनोभाव केबे मिसी पारिबो से कथा एबे मु कहली किंतु मोर उद्देश्य क्यों नेली आपण माने से उद्देश्य बुझी पारले ना से उद्देश्य मु ही जानी छी तुई जानी से उद्देश्य मु ही बुझी छी ए उद्देश्य आमन गलम लेडा सु वत्ता बेना ता बेना आमन गलम उद्देश्य जानी छु किंतु आमन वत्ता बेरे लेटम बुरी सिंधु नातिन का किना तुरा तो मियामन बुरी आगाम ना का बेना में दो जा मन्याम नंबर तुरा मियाम सदृष्टान नहीं मु बे कहली पुरा मु कहि छी कि केते जण सुनी छु Sita je ke singguru se sotoba je ki pinduni kanam एबे जति मुक्ता पिंdu itu kunda baboy भगवानଙ୍କର धारा इटाकु तेता boy केतना समान देबे देता है धन्यवाद डिसेम भाई आपण कहि जंती धन्यवाद कारण मु जदी कहि छी एबे मो पाखरे मोर छाड़ कवि थिले Kakase nya gamle bin sakai pandang le gamle मो पाखरे मो छाड़ को थिले जदी से कहि जंती मु डाकी जिबि आज्ञा आपण बिना साकी रे मु कहि तो ठीक दे आपण जेते बेले कहि जंती कुंडे जना विषय मुने न तीन ना तो बात बिना विषय आगम ये बेरे नाही पागम नाही तुम जना बिना इतना काम पंचिलिटी अबेर ना बढ़िया ये बेरे नाही कोई बिना तनी डाल दे बिंडो gamle रबलिंग ले बिnya अले तलतबे अब अनोसी नंबर अले तलतबे गुटे प्रतीक सदृश्य रे हम ए प्रकार सब काम करूछु किंतु बाइबल हमको कोन कहे अल्ले ना बोय अनोस जंग गाम तलतबे पुना अनोस जन ने kan nam sering jundada nai गाम तीन तलतबे नहीं सिंती itu juna per gamla ambena tekanal bena ambena गामा bindo se jo sikya de tilna ए उदाहरण आज्ञा दे Kristu maran je sele len yang maran nyana bineti aboy kane Hindu maran je tinjo tikai tinji kune sindur nana jonga nan je sela titi pon itedeti bindo alen kane pulmana ayam lingan bible lingan namdeku do bagu bansanok ling maran angate kune gadaling galaji kuna gadaling agalenji aboy jar boy dukuli atkulin kuna jar boja kuna maran jadong ain dangra betin do kun gorjang lingan amaran ji kuni yang itengam ti bansanok ling maran adong atau binasana anji saileji bin ai soi te jab betinji ela ajab betin asan adong anji anji bobi gada tangoren apsan le apa itinji da angat saile jang anji da angat te kun gada na se binasa kituna anori ti itin kuna ayam linga kuna sing ajab jab binasan
aboy itingam tenyo kemer na menyam de gam tebe menyam na boy kune chinot ana kuna boy arjab sujana kune janap jaman asa kuna boy chinot ye itu dangat seniran deli kuna asi ingat aing tasing menyam jamle kuna asi janap jaman deli ba kya asi seniran deli একটি জংজং উসনা আগামী দিনে সেই বিষয় দর্শাই বার কারণ আলে গড়ন নাতে সেটা গুটে বিনা বিনা আগাম তে নাবে নাতে সেটা আমি জান আমি নে জান গাম তে গনা লুন বাত না বারাতিন সেটা আপন মান জানছন্তি Ja, le. দরগাম সং সং দরগাম Le dito andang pinang le biri site pinang le ayun daro. birna negante bigla soidi tiyer para এই সেটা না actually আমি সেটা প্রতীক গুটে পারি তা আনাপ সুই bir paring do ante birna ante lion yer para ante sanga ganal udam bol dete ai boga amanja anji dombin penglen jere nambina agalam tende nyanang mare na tutsu nyanang na ti yangam ti tina sen tingam gam ti agam nenda anji boga bangsa galu jere na amoro tingam tebe bangsa sele tila tengor sele ai na rasi berit ti tingam le koi pari boga le na pungling le na len tene bigra pung ti gam la agam nende Kan tasam tasam punyang bujing lo. sidia Dia jadi bayi baru jadi nomis lah boleh kebda ke ye par bone tasa. seringan janta Bukan apa ekor bena bata, last bukan time semua bata. ye jalan Kita jalan soal sete bede Hama ye te kandung bana. andung balwa bir dina ki fayda Ki faida. নাই সেটা Tasam ওই ni- দুটা কয় anta sanne Joktu koi bata poros bon- para bitre kon understanding ho kandung berat bir bineta tirsil. Gamne Bible ingat gamte bomara na adnusam boga amang galam lende sida yen illa on punga gatama boga anaro nukunden bunyang maro tamara tiki arangaban ପଚାରିବା କଣ understanding ଅଛି ମାନେ ଆମ ମାମ ଭିତରେ ନାଇଁ ସେ କଥା ହିଁ ସେଇଟା। କହିଲି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ନେଇକି ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ସେଟା ଅଛି ଇତିଟା- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀକ ଏବେ ସାଇ ବାବା ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାଟା ଆଜ୍ଞା ଡିଟୁଲ ସେଟା ତ ଅଛି ଅଡିଓ ବି ଗୋଟେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ନାଇଁ ଅଡିଓଟା ମତେ ଜଣା ପାକା ଅଛି ନାହିଁ ମାତ୍ର ଜାନଗାନା ତ 3 ନମ୍ବର ଇଏରତେ ଜ୍ଞାନଗାନା ଜ୍ଞାନ କାହିଁକି ବୋଲେ ଅଡିଓ ଗୋଟେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସେଟାକୁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଡିଓ ବୋଲେ କେମିତି କରାଇଛି ସେଟା actually ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆମେ atrás na calle na minha gamla bien minha gamla ipo na munye ହେଲେ ଏଡି ପୁଷ୍ପା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଇଟା କଟେଇବା କାଣ୍ଡ ତାକେ ପରେ ସେଟା ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗୁଛି ସେଟା ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ସେଟା ଅଡିଓ କରାଇଥିବାଟା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର ହେଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହିଁ ନମ୍ବର ଜ୍ଞାତି ଗାମାଙ୍ଗାଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଏତେ ଏତକା ଦୀପଦ କହିଲୁ ଏତେ ଆନପ ସୁଇବେର ଗାନ୍ତେ ହେଲେ ଆନପ ସୁଇବେର କେତେ ଅଡିଓକୁ ଶୁଣିକିରି ସେଟା ବି ଏବେ ଯୋଉ ଆନପ ସୁଇବେର ବୋଲି Sekarang କହିଲୁ ame. ସେଟା ବି ସେଇ Sema ke tasa. ଆନପ ଜାନନ 3 ନମ୍ବର ଗାମାଙ୍ଗାଲେ ଆମେ ନାଇଁ କଣ ମୁଁ ସେଟା ବସାଇବା ବୋଲି କହୁ ଏଠି ବିଷୟ ଭାଇ ମୁଁ ସେ ବିଷୟ ମୁଁ ସେ ଅଡିଓ ବି ଶୁଣିନି ରେ ଯୋଉଟା ଶୁଣିଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ସେ ଅଡିଓ ବି ମୁଁ ଶୁଣିନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଲେ ଡ୍ରଙ୍ଗ ଡବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ପ୍ରତୀକ ଯାକ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ପ୍ରତୀକ ଅଛି ತೀತಮ್ಮ ಬೇರೆ ನಾನೇ ಜನ ಕಾಮ್ ಲೈಟ್ ಎಲೆ ಕನಾಮಂದ್ರ ಜೂ ಜನಗ ತಿಕ್ತ ಕನಾನ ತೂ ನೆ ಪೋ ಕಾಮ್ ಲೈಟ್ ನೇನ ಮಾಂಗ್ಲ ಜಮ್ ಕೊಯ್ಲಿ इडा सुता पिंदी की सुता पिंदी वालों को दारी अमर जुड़ा अमर आगा Jangan कनामंद्र bilang तू ye तू ने basi पो tadi jangan bilang tu soilar tu ne bol kami kicik. Mang ji, kia kic ko le? Dia gomor jangan. यान दो गाम Dulu सब kan batu setina le. Besi oh tain jangan. Besi logi ko tu. Kita ame soi kilo tu. ଈଶ୍ୱର ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଇରେ ତ ଏମିତି Jadi ଧର୍ମ ame ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ agram ବାର bahasa jodi ଶାନ୍ତି le ବଢ଼ିଆ ବାର jadi mambagi tila se tai na. Ami na bu number ungko number ai tai kum le. Na soi ki. Ame soi ki bol soi ki rohu ଆମର ଏରିଆରେ ତ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ମା ପେଟରେ ଆମେ ରହିଛେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆତରେ ନେ ନମୁnya gamla ମୁଁ ଯଦି kana atol bin atol tenjam raji ne jundra jundri gamang gamla ne gamla ipo gamla इंतरे अंतिम नंबर इयर तक गाम देना ସେ ପଟର କଥା ଏପଟେ ମୋର ଉପରେ ଅଂଶୀ କରାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର ଭାଇ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ କହିଲି ତାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଲି ହେଲେ ଆଣି যাব ଆମର उद्देश्य बोला हम सुबह तो बोल ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ସେ ପ୍ରତୀକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମୁଁ ନେଲି ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ଏବେ ଆମ ଗାମ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବି ନାହିଁ ମତେ କଣ କହିବେ ବିଧବା ମା କହିବେ ହେଲା ବାଧ୍ୟ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଲି ସେଠି କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁର ଦୂତ ଆସିଥିଲା ଗମାନ୍ତୁଙ୍ଗ ନାମଙ୍ଗବା ଗାର୍ବିର ଏ ଗମାନ୍ତୁଙ୍ଗ ଆଲେ ନିଆଙ୍ଗ ମାଡଙ୍ଗ ନା ୟାଙ୍ଗ ଗାମଗା ମଣ୍ଡେଲେ
परमेश्वर से गोटे रक्त को छीन देले मेंढा रक्त आणंतु द्वार मोहरे लगांतु अंगांते करंजीडे नाजंगडा येरताय मुन्यामन गिजंगिले करंजीडे संगाइते माने गोटे उदाहरण देखंतु गोटे जणे आसिला तनिक आती काना लकुलेंडे कनासलो इतिन देखो अञांत एला आपण काय रे चिनी पाल सिंदूर केबा संकार ये गोटे जोटा अछि मोर उद्देश्य से नहीं कि मु कहली किंतु मु जदी कहिछि एबे भी कहूछि जदी मु कहिछि तलन तले जुंडड़ा बारा लुमतबी तलन तले जुंडड़ी बारा लुमतबी तलन तले कुनी कनी लुमतबी गामंग गामने जे बेरना जे लमु जे जनंग लेंगंडे मते कोंतु ଏଇଟା ବୋଇଲେ କହିଛନ୍ତି କିତାବ ନା ଦୋଷା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବୋଲେ ବାଟା ଆମେ ଦଉ जोटा कहले मु कहली नै कि बंधु आपण को କେତେଟା ଭକ୍ତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଟା ସେଟା ବି ଆମେ ଏଙ୍ଗାତ ଆମେ ମାଙ୍ଗନ ଆयो यो ଲାଇନ ବଣ୍ଡେ ଦେଲା नहीं सेटा भी पाइबा योग्य आज्ञा आपण मानकु धन्यवाद सेटा मते कहलो दरिक मध्ये आपनको ଆମେ कहि देलु अळेते मोर निजर को संशोधन नेबा पई मते कहिछ मु कहिनी मुकाम केला नारद सुविधा नहीं मु ये बोली कहले कि आपण माने मते कहलो मु सकाळे देखिला आज्ञा नमस्कार गले नमस्कार करबो ए सब तू एबे मु जो काम कहले हमर गुटे संपर्क लोक दादा के भलो अछंती कि भाई आके भलो अछंती कि पुत्रा के भलो अछंती कि बोली कि मु आसी जुची जानते आमी मोता माइला ना हौ आज्ञा एले मु मात्र गुटे श्लोक पढी नियमन मोरी कहबी ब्रह्म जानते ब्राह्मण ब्रह्म को जे जानबो ब्राह्मण प्रकृत ब्राह्मण लोक आपण हिंदू होवंतु कि क्रिश्चियन होवंतु कि मुसलमान होवंतु प्रकृत ईश्वर को जते बेले जानिबे सेही प्रकृत ब्राह्मण बोली कि मु कहिछि संस्कृत मु गाइछि नै बोली कि मु कहिछि नै ସେଟା ତାର गाइछि आरंभरु मु कहिछि मते जानते ईश्वर के जानले से का ब्राह्मण आमी जानो छिलु ता ना गरम ते नासन सौराय कि आमे ब्राह्मण बोलते तो सुत्ता को मना कर देते कि तेरे पैसा पिंदले तो ब्राह्मण को जाए ना जैसे वेद पुराण सब शास्त्र से जान लेते से आज्ञा ब्राह्मण कथा कहले सर्वना तो विषय को जानिबा आवश्यक आज्ञा शांति हो जाए या तो सत्य दे केते ब्राह्मण छिले मध्ये हमर प्रकृति रे बांधी दउछ हमको आपण कहला पर नै कि उपदेशटा आज्ञा केतटा रूल जाको केतटा नियम जाको मंडल रो गोटे गोटे नियम रहउछि समाज रो गोटे गोटे नियम रहउछि आउ जेते कि हम भारत मध्य रे आज्ञा जेते बेले हम विभिन्न स्तर को हम जीवा अनेक धर्म अछि अनेक तार प्रतीकर चिन्ह अछि अनेक नियम मध्य अछि ओम शांति एले तो प्रभु से का से नियम अनुसार मध्य हम आबद्ध होई कि छड़ीबा को पड़िबो किंतु से नियम रे आबद्ध थिले मध्य से विषय मध्य रे उपयुक्त विषय को हमें धरिबा को पड़िबो कारण गोटे विषय अछि सत्य को जे जाने सत्यता को मुक्त करिवो प्रकृत सत्य को जे जानबो से प्रकृत सत्यटा सत्य ही रहिबो केबे मिथ्या हेबो नहीं सेति पई आपण अनुसंधान करूचंती मु अनुसंधान करूची आमे समस्त विश्ववासी प्रकृत सत्य किए बोली के अनुसंधान करूछु आपण उपदेशटा आसिले गीता श्रीमद् भगवत गीता रे ऋग वेद रे साम वेद रे यजुर्वेद रे कोन अछि से विषय रे से प्रकृत विषय तथ्य से हमकु जणैबो कारण एही परी अछि बाई माने गीता रे अछि एही परी ऋग वेद रे अछि एही परी श्याम वेद रे अछि सेति पई हमर चरित्र परिवर्तन हेबा अछि मु बाइबल धरिछि बाइबल रे जोटा अछि मु सेते बेले कहली चोरी करो नाही बोली कि कहू जुंबर रेमेंडन भाई कहला सकाइपो सेटा मिथ्या कना नरत्या करो नाही बोली कहूछु नरत्या जण को कलु आमे ताहेले आज पर्यंत पापी रे अछु से पापी रे थिबा सकासे आमे कोन सत्यता को आमे अनुसंधान करू ले तो जन्म चोरी त हम तीनटा गुण दौत देव रे यागी कारण बात ले नोडा जेतेबेले आमे गीत संगीता 50 पर्व तार 10 पद रे जेतेबेले आमे पठन करि अछु से स्थान रे एही परि लेखा अछि ए परमेश्वर जेतेबेले मु मां को पेट रे गर्भ धारण करितिला मो मां गर्भ धारण करितिला से दिनटु मु पाप रे निर्मित हेली सेति पई मोर जीवन मोर आत्मा तमर स्थान रे समर्पण करूची मते पवित्र कर केमिति पवित्र कर जणे आमे क्रिश्चियन लोक कहूची बाइबल पढ ताले पवित्र रो विषय जाने जणे गीता लोक आमे गीता पढवा लोक कोन कहूछु गीता गुन्यांग जी गीता किनल बा गीता ना किनल लेंडे बनांसा आगोइते
ମୁସଲମାନ ଲୋକ କ'ଣ କହିବ କୁରାନ ପଢ କୁରାନ ପଢିଲେ ତମ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବ ଶିଖ ଧର୍ମ ଲୋକ ସେ କହିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣି କେତେ ଜାଣା କେତେ ଅକିନ୍ତି କେବେ ହଉ ମନରେ ସେମିତି ନ ହଉ ନାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ତ ଏଠି ନିଶାମ ଭାଇ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଏଟା ବୋଲି କହିବାରୁ ମୁଁ ତ ଏବେ ବି ଶୁଣିନି ସେ ଶିକ୍ଷା ହେଲେ ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ବୋଲିକି ବି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଲି ମୁଁ ଆଜି କହିଛି କି ସେ ବିଷୟ ଯଦି କହିଛି ଜାଣତରେ ଅଜାଣତରେ ମନରାନ ଗଲମ ଗଲମ ନେ ଜଣ ଆଡ ଆଡ ଲಂಗ್ತಿ ଗଲମ ନେ ବି ଜଣ ଆଡ ଲಂಗ್ತಿ এটা হচ্ছে কথা না কোন কৌজলি পুত্রা ভুল করি নাই বলি কি প্রমাণ দেই পারবো কি মଣିଷ ভুল ଅଛି ଗୀତାରେ ବି ଥିବ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମରେ ବି ଥିବ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କେବେ ସେ ପାପ ନ କରିକି ରହିପାରେ ନାହିଁ ଆମେ ତ ଚାଲବା ରାସ୍ତାରେ ଯୋଟେ ପିମ୍ପୁଡି କୁଦେ ମର ଯା ସିରା ପାପ ଆଉ କୋଣ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୋମି ପୁସ୍ତକରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପିଷ୍ଟ ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ପାପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ବୋଲିକି ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ବାଇବେଲ ପଢୁଛୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଗୀତା ପଢୁଛୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢିକି ଆମ ଜୀବନକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ହେଲା ନାଇଁ ତା ଗାମତେ ଅଡାରୁ ଚାରମଣ୍ଡେଲ ସେଟା ତମରେ ଆରବିର ନା ଗାମା ଗାଲେ ଦଖାଲା କିଛି ଖରାପ କାଟୁ ମାର ଆବିରତି ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ପଡ ବଡ ହେଲେ ନଲେ ଆରବିର ତା ଗୋଟେ ଭଲ ନା କୋଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲି ଏଟା ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଏଠି ଯେତିକି ସିମରିରେ ଲୋକ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ 30ଟା ଘର ଅଛୁ ସିମରି ପଛରେ କହିକି ଆମେ ପାପ ବାଗି କେଣା ହେବା ହେଲେ ପର ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛୁ ଆମେ ପର ବିଷୟ କହୁଛୁ ହେଲେ ଆମେ ପାପ କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ ପାପ କରୁଛୁ ଗୀତା ବି ମନା କରୁଛି ନା ଆମେ ପର ନିନ୍ଦା କାହିଁକି କରିବା ବାଇବେଲ ବି କହୁଛି ତମେ ପର ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ ଚୋରି କର ନାହିଁ ବୋଲି ସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଛି गीता तो କହିଛି ଗୋଟିଏ ତାମ ବଗନ ମେଲ ଚିନ୍ତା ତାମନା ସେ ନାହିଁ ନା ଚିନ୍ତା କେ ବଗନ ଚିନ୍ତା ତା ପାଇଁ ବି ଚିନ୍ତନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ବଳେ ବଗନ ତ କି ମୁଁ କହିନି ବୋଲି କହିନି ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି ମୁଁ କହିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ନେଇକି କହିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟ ଯୋଉଠି ସେ ଆପଣ ମାନେ ଆଗରେ ଶୁଣିଥିଲେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟ ବି ମତେ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଶୁଣିଥିବି ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଯଦି ଇଏ ଥିବ ମୁଁ ଶୁଣିଲେ ଏ ବିଷୟ ପାଇଁ ମତେ ବିଷୟ ଭାଇ ଟିକେ କହିଥିବ କାରଣ ଆଇନ ଉପଦେଷ୍ଟା ବୋଲି କହିଲେ ଉପଦେଷ୍ଟା ମୁଁ ବି ଜଣେ ଉପଦେଷ୍ଟା ହେଲେ ଉପଦେଷ୍ଟା ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା କିତୁଙ୍ଗା ପ୍ରଭୁ ଯେତିକି ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲା ସେ ଜ୍ଞାନ ବାବଦରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିକି ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦେଇକି ଯିବ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିକି ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଯିବି କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ କୁ ମନୋଭାବ ଧରିକି ସେ ବିଷୟ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉପଦେଶଟା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ରହିତେ ମଙ୍ଗଲିଙ୍ଗନାସନ ବିର୍ନେତି ଗାଲେ ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ହେବ କି ହେବ କି ଦାଦା ହେବ ନାହିଁ ସେ ତାର ରୁଲ ଗୋଟେ ଥିବ ମୁଁ ମାତ୍ର କହିଲି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛି ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଛି ଆମେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଛୁ ଏଟା କରୁଛୁ ସେଟା କରୁଛୁ ଏମିତି କରୁଛୁ ସେମିତି କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତୀକ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଛୁ ବାଇବେଲରେ ବି ଆମକୁ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଏପରି କର କାହିଁକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଉଛୁ ଆମେ ଆଗରେ ଚିନ୍ତା ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ସେମାନେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆମେ ବି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛୁ ବାଇବେଲ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନମସ୍କାର କରବାର ବି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଓ ଅତି ପାଢେ ତ ଜିଆ ଗାଁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ ନ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡୁଛି ନା ଆମେ କହିବାକୁ ପଡୁଛି କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ମୁଁ କହିବାରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବାଧାର କାରଣ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାଇ ଭାଇର ପ୍ରେମ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ଆମକୁ ଦରକାର ଏବେ ବି କହିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ମୋର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସିମିରେ ଏ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ କ'ଣ ବୋଲିକି ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ନ ରହୁ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ମୋର ଲୋକ ବୋଲିକି ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ନ ରହୁ କାରଣ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରି ରହିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ପରିବାରର ବିଷୟ ବୋଲିକି ଆମେ ଧାରଣ କରିବା ସେ ଆନି କୁନାନି କେନାନି
लिंकन जात्रा नो गंडी पांगले बेले केबे भी आमे बंधुत्व स्थापन होई पारबो नै कानून जंगानो गंडी ना ये राय एटा बड़ो एटा सानो बोली कि केबे भी एई पारिगो ମଣିଷ କଣ ଆଜ୍ଞା ଗଲା ପରେ ତ ସେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା କଣ एटा को हो आणि विश्वबाणे आज्ञा दिला मगसर आम्ही कने चिंता किंतु बेनन सेलासनले आर गुडिंग बिरिंग मोदे संदेश मनुष्य जीवन आपण आज्ञा जागंतिन बरे जारकार धर्म आम्ही हिंदू धर्म रे कलवास तो पइता तांकर धर्म रे क्रॉस चिन्ह एमती बळे अछि दुनिया रे तो बेन बेन आते पडे अडिने कि आलु मरे क्वाय गला तासन आज्ञा जे दुख न भागतो आले व्यक्ति पूर्वरु एठी मई 2 वर्ष पाक पाक रहउछि त्रसलासन मन कष्ट डे आमन कने डेलासन आ गुडिंग बा आज्ञा पचारेबा हमर मन संदेश आगन जे आसन हो तम डाकू बला हमें आपने बोल के हमें धन्यवाद आज्ञा आपण माने परस्पर नो विषय जानबा ही प्रकृत विषय मोर दुख रे एबे जदी मु बेर ना ये तीन श्री ये तिथि जिल्ला रे मंगलम बिल्ला गए काजा मिशनरी ये राची नागादर गाँव रंग यारो रंग जदि ए मन माडी नथिबो केते आमे कथा भाषा ही पारबा से हमर विरोध रे कहला कि हमर विरोध रे हला बोली कहला एटा ही हमें प्रॉपर गंडू बनारे आबिर आबिर दोन लेन सामने सामने रे गोटे अंडरस्टैंडिंग हो दुसरा ने का बोचिना मन्यामा बिना माइनते का बेगणा पासंग तेरे बेगणा जे माया आतरे ना किलोमीटर सामने हो अने शांति पाठ ठीक कर देबा सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 सर्वैश्वर शांति भवतु शुभ मंगलमय भव